Asante na shukrani fanya kazi ya kuendea wasikilizaji wetu wote kila pahali ambapo mnafaa kazi ya kupatikana. Kipindi neno la uzima kinaletwa tena na mwinjilisti pasipo mpaka Papa Anselme Kapela. Namba yetu ya simu, kama tukimaliza mahubiri kuna maulizo, mnaweza kuita kunamba hii +243 99 048 11 47, kuongeza 2 4 3 9 9 0 4 8 1 1 4 7. Pole sana. Basi, kwa kuwa juma iliyopita tulikuwa tukizungumzia jambo kuhusu dini ya Yesu Kristo na kuonesha jina yayo na kupata kutosha mafarakano ambayo ilikuwa ndani ya watu na kujulisha jina la dini ambayo Yesu aliyoiacha au kanisa ambayo Yesu aliyoiacha ilikuwa ikiitwa namna gani. Na waza mahubiri haya tumekwisha kumaliza na tunaendelea tu kufanya deuxième version au deuxième épisode ya mahubiri kuhusu kanisa la Yesu Kristo, kuzidi kulijulisha. Yani leo tutazungumzia utalitambuaje kanisa la Yesu Kristo, ama utajuaje kanisa la Yesu Kristo, utalijua kwa namna gani? Tuko nazungumzia jambo kuhusu tu kanisa la Yesu Kristo. Basi mwalimu, tuendelee tena na kitabu kia Waefeso sura 5 mstari 25 hadi 28. Ephésiens 5 25 jusqu'à 28. Tunasoma Waefeso sura 5 mstari 25 hadi 28, inasema hivi. Twende mwalimu. Waume, mupende wake wenu kama vile Kristo alivyopenda kanisa. Banasema hivi, wanaume mupende wake wenu kama vile Kristo alivyopenda kanisa. Sasa ulizo, hii kanisa ambayo Yesu aliipenda ni kanisa gani? Yesu alikuja kupenda kanisa. Ni kanisa gani ile alipenda? Sikupenda nitie mafarakano kuhusu kanisa, hekalu, sinagogi, musikiti na kadhalika. Ile yote inataka tu kuzungumzia nyumba ya Mungu. Iwe musikiti ni nyumba, iwe kanisa ni nyumba, iwe temple au hekalu mu lugha ya Kilatini ni nyumba. Munamna ya Kimombo banasema edifice. Kumbe eglise ni fasi ile banaendaka kuabudia, lieu de culte. Ile fasi njo inaitwa temple, inaitwa kanisa, inaitwa eglise, inaitwa hekalu, inaitwa sinagogi, inaitwa musikiti, kama vile lugha ilivyo katika dunia, na ndivyo inaweza kuitwa mumalugha mbalimbali. Kitu cha muhimu cha kujua ni mahali ya maabudio. Basi fasi ile watu wanaenda kuabudu, njo mambo tuko tunaongelea. Sasa unaweza kuabudu, usiabudu vile Kristo alivyotuonesha, ukaabudu munamna ingine. Sasa sisi tuko tunatafuta maabudio ile Yesu aliacha. Alors kama kwa kupenda ujue maabudio nafasi Yesu aliacha, maana yake pale ni paka ukaribie kujua kanisa lake ni lipi. Jambo kuhusu kanisa la Yesu Kristo.
tutalitambua je? Tutalijua je? Efeso, twende mwalimu. Waume mpende wake wenu kama vile Kristo alivyopenda kanisa la wapi? Na kujitoa mwenyewe kwa ajili yake. Yesu kama alijitowaka, akujitowaka juu ya makanisa yote. Yesu alijitowaka juu ya kanisa lake tu. Na kama usipokutaniwa kwa ile kanisa yake, au usipoamini mu ile kanisa yake, hakujitoa kwa ajili yako kusoma na kuelewa. Il s'est livré, alijitoa kwa ajili ya kanisa yake. Ndio vile anasema shabaha ya kujitoa ni apate kulitakasa, akiwa amelisafisha kwa maji katika neno. Unasikia? Apate kulitakasa. Kwa kusema litakase, alianza kwanza kulisafisha. Na kama alianza kulisafisha, ni kusema kanisa lilikuta liko mchafu. Ndiyo, kanisa lilikuta liko mchafu, ndio akaanza kulisafisha. Shabaha ya kulisafisha ni juu alitakase, lianze kungara pe. Ndio vile. Sasa kanisa huko amo, weye ulilikuta linaisha safishwa, au lilikutaka liko mchafu, saa alikuyaka kusafishwa, alikuyaka kulisafisha na wewe ulikutua kapo. Ulizo. Au hii kanisa huko amo, njoo ile yenye lilitakasaka, uliangalie liko mchafu au liko la kutakasika. Utalitambua kwa hivi. Twende mwalimu. Tabu kinasema hivi. Apate kulitakasa, akiwa amelisafisha kwa maji katika neno, ili apate kujiletea mwenyewe kanisa la utukufu. Kanisa la Yesu Kristo alilisafisha juu litakasike, ajiletee yeye peke kanisa lake lenye kuwa na utukufu. Ukipita tu unaangalia vile liko linatakasika, unasema kweli huyu Bwana anayua kutengeneza kanisa. Kanisa la utukufu pasipo alama, lisikuwa na alama. Upitapo ndani ya muji au katika dunia yote hii unazunguruka, ukikuta kanisa moja iko na alama, sio ile. Kanisa ya Yesu Kristo haina na alama. Namna ya kutambua kanisa ya Yesu Kristo haina na alama. Upitapo kuona makanisa iko na alama, jua kama ile makanisa ingali na uchafu. Inalomba Yesu haya alitakase, kwa kuwa ajinunulie ile kanisa ikuwe yake. Sababu makanisa yote alinunua. Anasema vile kwa Wakorinto wa kwanza 7:23. Anasema vile. Soma utasikia. Tuendelee. 27. Apate kujiletea mwenyewe kanisa la utukufu pasipo alama wala kikunjo, wala kanisa isikuwe na kikunjo wala kitu chochote kama hivi. Rien de semblable. Isikuwe kanisa ya kufanana na kanisa mojawapo fulani. Isiwe ya kufanana. Sasa wewe uangalie kanisa yako na kanisa ya ingine inafanana. Na kama hii kanisa inafanana na ile, ulitoka juu ya nini kwenda kule? Kanisa ya Yesu Kristo haifanani na kanisa hata moja. Ndio alama ya kanisa ya Yesu Kristo. Kanisa ya Yesu Kristo haifanani hata na kanisa moja. Haifanani. Mema kanisa yenu, tuko tunaingia mkila kanisa inafanana. Ikikuwa kama hapa batapana meza ya Bwana, kwenu nako tutakiwa kukuta meza ya Bwana, manake kanisa inafanana. Tukienda mwi kanisa muko litra manake kule mbele ya kuna someaka ba ubiri kuko ile banaita hotel, maître hotel, manake altar. Meza kule banatiaka meza ya Bwana. Tutakuta mkanisa yako na moiko. Sasa mnafanana kwa nini? Kanisa ya Yesu Kristo haina ile banaita muluga ya Kimombo rien de semblable. Haifanani. Haifanani na nini? Na makanisa hii saba yenyewe Yesu alikuwa anakemea kuazia. Kulikuwa kanisa saba.
halikuwa iko na ikemea bageuke, basafishike, batoshe maalama, batoshe vikunjo, batakasike, juu Yesu apate kutakasa ile kanisa. Twende. Shabaha ya kutakasa ni sababu liwe takatifu na pasipo kilema. Angalia, bulema buko ndani ya kanisa. Makanisa yote hapa inafanana. Huko wakifungisha mariage wanafikana kile kikiuma kumkono, muile kanisa nayo wanafanya. Kuvalishana kiuma ndani ya Biblia hakina mufasi. Uingi hapo ndani ya kanisa mojawapo fulani, unakuta kama wako nafasi ceremony ya mariage na kufikana biuma. Jua kama hii kanisa siyo ya Yesu Kristo. Kanisa ya Yesu Kristo haiwezi kufanya upungufu kama ule. Ni vitu visio kwa ndani ya Biblia. Rien de semblable. Ni kanisa yenye kuwa na mkikunjo na rude. Ni kanisa yenye haiko takatifu. Inaingiza mafundisho ya mashetani. Haiwezi ikafanya watu watakatifu. Na pia kwa kumalizia, anasema kama ni kanisa yenye kuwa na bulema. Iko na bulema. Utatambua je kanisa ya Yesu Kristo? Alama ndiyo hii. Sasa baada ya yeye kusafisha kanisa na kuitakasa na kujiletea anakuwa na kanisa yenye kuwa na utukufu, akuenda nayo hapana. Aliacha. Matendo ya Mitume 12. Anza 26 hadi 28. Soma mwalimu, twende. Kichwa cha neno kinasema hivi: Paulo na wazee wa Efeso. Paulo na wazee wa Efeso, banduku yangu. Kama nilisema muma kanisa 7 ya Asia, nikataya Efeso, haikuishia pale. Efeso ni moja kati ya ile makanisa ambayo Yesu aliikuta. Paulo akaanza kukutana na wazee kwanza wa Efeso. Paulo akaya kukutana na wazee wa Smurna. Paulo akakutana na wazee wa kanisa ya Pergamo. Paulo akakutana na wazee wa kanisa la Tuatera. Paulo huyu akakutana na wazee wa Sardi, kanisa la Sardi. Paulo akakutana na wazee wa kanisa la Philadelphia. Baadaye akaya kukutana na wazee wa kanisa la Laodikia. Ile yote ilikuwa ni makanisa isiyokuwa ya Yesu Kristo. Kumbe Yesu halikutaka makanisa iko. Ndio maana wanasema alijitolea. Wakati alijitolea au alijitoa, kujisakrifie, kujilivre, juu apate kumwanga damu, akombole ile makanisa kwa mikono ya shetani, kwa kuwa ni kanisa ilikuwa notage, ilikuwa yenye kutekwa nyara. Ni makanisa ilikuwa kwa mikono ya shetani. Kwa kutaka kuikombola, hakuikombola bure, ilibidi ainunue. Banasema aliinunua. Aliinunua ndio kuanza kuisafisha. Hiyo kanisa yenu aliinunua kwa nani? Alipana ngapi? Na bakampatia ule mkubwa yenu aanze kuiangalilia wakati gani? Hatupatie cheti ile yenye walipanana na Yesu Kristo, kwa kuwa yeye achunge ile kanisa kama ni ya Yesu Kristo. Matendo ya Mitume 12. Anza 26 hadi 28. Simama pale. Twende mwalimu, tuko kwenye TV Nzamu TV. Ukipenda kutupata, upige kwenye Nzamu TV utatupata. 26 anasema hivi: Paulo na wazee wa Efeso. 26
Hivi ninashuhudu mbele yenu wote siku hii ya leo hii ya kuwa mimi sina lazima kwa damu ya watu wote hata mmoja. Sina lazima kwa damu ya hata mtu moja. Maana yake ni ninataka kufasiria pale. Ni kusema hivi. Yeremia 48 mstari wa 10, Mungu eko anasirika, eko anaambia hivi: alainiwe mtu yeyote mwenye kutumika kazi ya Mungu kwa uregevu. Utatumika kazi ya Mungu kwa uregevu ni nini? Ni kama upanga wako haumwangi damu. Ni kusema Mungu halipatiaka watu wake upanga juu ya kumwanga damu. Sasa wewe ukianza kutumika kwa uregevu, Mungu hata kufurahia. Mungu anakulaani. Sasa Paulo akaona ni huruma sana kwa hawa watu, hapendelei kabisa damu imwangike kwa hawa watu. Njoo akaenda akawaambia hivi: hivi ninashuhudu mbele yenu hii maneno yote ninaiongea hapa siku hii ya leo ya kuwa mimi sina lazima kwa damu ya watu wote hata mmoja, kwa sababu sikukataa kuwahubiri nini makusudi yote ya Mungu. Kama mimi niko na mihubiri makusudi yote ya Mungu, hii ni kuogopa upanga usikuye kumilumiza. Na kama mnakatala, basi sitakuwa na kosa. Ule analumia sababu mlifunga masikio. Wewe utasikia pale. Hapa mimi naanza maneno ya Mungu sasa. Utaona na benye upanga ni banani. Kwa sababu sikukataa kuwahubiri nini makusudi yote ya Mungu. Mujiangalie wenyewe, mujiangalie nyinyi wazee wa Smurna, wazee wa Efeso, wazee wa Pergamo, Philadelphia. Mujiangalie nyinyi wenyewe na kundi lote Roho Mtakatifu alilowapa nyinyi kuwa wasimamizi ndani yake, mupate kulisha kanisa la Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Uko nasikia? Leo ile makanisa kama inakuwa kanisa ya Yesu Kristo, ni makanisa ambao alinunua kwa damu yake ye mwenyewe. Alijitolea juu tu ya ile kanisa ipate kusafishika. Kitu kia kwanza alijitolea juu apate kuisafisha. Banasema purifier par le baptême d'eau. Apate kuisafisha ili ipate kutakasika. Na kama alifanya vile ni sababu banasema lugha ya Kimombo de faire paraître cette église glorieuse. Maana yake ili ajilete kanisa lenye utukufu. Voilà. Ikuwe lenye utukufu, sans tache, pasipokuwa na doa. Kwa nini makanisa yenu iko na madoa? Yeye alikuya akasafisha ile yote, matashi yote akatosha. Mwe mungali na matashi paka leo. Akatosha ile maridu yote, mikunjo ile. Jo ukiangaliwa hivi unasema hii kanisa ilipakalwa rangi au ilipakalwa fond de teint. Inakuwa inangara. Na haina tena kitu kia kufanana na ya ingine. Rien de semblable. Na makanisa yenu ingali iko inafanana. Na haina takatifu. Sababu ni makanisa moja ilijengwa kwa mikono ya wanadamu, itakuwa takatifu. Soma kitabu kia Matendo ya Mitume 17:24 itakwambia Mungu hawezi kuikala ndani ya kanisa yenye kujengwa kwa mikono ya wanadamu. Surtout altar kama ilijengwa na mikono. Banasema hayo mu Exode, yani Kutoka 25 22 mstari wa 25 inasemwa pale. Exode 20:25. Soma pale utasikia. Me alipenda ikuwe pasipo laumu, irreprehensible, pasipo laumu. Me makanisa yenu inalaumika. Kanisa watu wanakula mikate ndani na beko wanakufwa.
Yesu alisema yeye anayekula mwili na damu yangu hawezi kufa. Memo kanisa yenu batu weko kula meza ya Bwana leo, kesho banakufa. Beko nakufa je? Hao vyenye mko nafanya haiko habyo. Kanisa inalaumika. Batu kufunga mariage leo busubuhi, magharibi mariage hakuna. Kilichounganishwa na Mungu mwanadamu hatatenganisha. Sabiko vinatengana ye. Banduku muache bila ina bile Mungu. Makanisa yote yenye kupratike, yenye kufanya ile modele ya ile pratike, matendo yale ni makanisa ya shetani. Twende mwalimu. Basi tutapata kujua je kanisa la Yesu Kristo. Tuko tunaenda tunaonesha Mwanzo 49. Kanisa lilikuwa chafu, na njoo maana ilibidi yeye peke aanze kulisafisha. Na uchafu bulitokea ni Mathayo 21 mstari wa 12 hadi 13. Sitaenda kule. Mimi naenda kumwanzo. Ile itanisaidia tu musome kwenye muko, kisha kukikuwa maulizo mutaniuliza baada mahubiri. Twende mwalimu. Yakobo, nasoma Mwanzo 49, naanza 1 hadi 2, na ruka 5 hadi 6. Nasimama pale. Twende mwalimu. Yakobo anabariki wanawake, yani batoto yake. Yakobo anaanza kuwabarikia. Kubariki ni je? Utasikia mtu kama anauza gari anakuambia Mungu ananibariki. Njoo baraka ni ile. Njoo baraka. Sa Mungu aliambiaka mwanaume na mwanamke muzidi na kuongezeka akawabarikia. Alibatiliaka mikono pa kichwa? Nani alimiambiaka kubariki ni kutia mikono pa kichwa? Nani? Nani? Sasa tuone namna Yakobo yako anabarikia watoto wake. Anawabarikia hivi. Yakobo akaita wanawake, akaita watoto wake, akaanza kusema, mujikusanye nipate kuwaambia nyinyi yatakayowapata nyinyi siku za mwisho. Wanduku, musiku hii ya mwisho hapa, maneno itakayowapata au maneno itakayowapata baada ya hapa, njoo maana yake vile tuongee vile. Kitu kitamipataka ni nini? Njoo baraka ile anaanza kuwaachia. Bote 12 banaikala pale. Anaanza kuwabarikia. Njoo kuwabariki. Anaanza kuwabarikia na baambia hivi. Mujikusanye musikie nyinyi wana wa Yakobo, na musikilize Israeli baba yenu. Munisikie. Kama musiponisikia basi mtabakia na laana. Kwa kuwa laana ni nini na baraka ni nini? Kama unasoma Kumbukumbu 28, unasoma 1, unaruka 15, utajua baraka ni nini na laana ni nini. Pa kitabu kia Kumbukumbu la Torati 28, soma 1, ruka 15. 1 inasema juu ya baraka, 15 inasema juu ya laana. Njoo basi. Njoo baraka na njoo laana. Haina kuuza gari, haina kuolewa na presida ya ensemble, haina kuolewa na ministre, haina kuolewa na mtu mwenyewe eko na makuta yake ya condition ya mubaya yenye aliua mtu akabeba mare akaenda kuuzisha bakampatia $250,000 anakuya na kuoa, mnakuwa na gari, mnakuwa na nyumba. Sasa Mungu alitubariki. Mungu alinibarikia makuta inatoka kumare ya batu yenyewe. Ile jamaa nayo iko nanungunika juu ya mtu wao, kesho angelikuwa ta rais wa nchi. Wewe unamkata pumzi juu ya kuuzisha mare, kisha huko napita mkanisa unasema Mungu anamibariki. Unabeba na moya ya 10 unapana. Pastere naye kiruvi anapokea. Samani tuko kwenye radio. Kukikuwa maulizo unaweza kuita baadaye ndugu yangu. Yakobo akaita wanawake akasema,
mujikusanye nipate kuwaambia nyinyi yatakayowapata nyinyi siku ya mwisho. Mujikusanye musikie, nyinyi wana wa Yakobo, na musikilize Israeli baba yenu. 5. Simeoni na Lawi ni ndugu, panga zao ni silaha za ukali. Sikia ile maneno. Eko na wabarikia, anaambia hivi, Simeoni na Lawi ni banduku, panga zao ni silaha za ukali. Munayua mafaa ya upanga wa Simeon na Lawi. Upanga wao uko mu Jeremie 48:10. Abafanyaki kazi kwa buregevu. Njo ile Paulo alikuwa na sabanduku, mie sitaki hata damu moya imwangike, sababu akikuja hapa ni kumwanga tu damu. Acha mimi naanza kumihubiri. Njo akaanza kuhubiri kwa gisi ya watu, mpanga sasa utakuya, usimwange damu. Ulishaka hubiriwa hapa, mpanga uko na pita au mwangi, na kama huyamwanga utamwanga, na kama ulishaamini hautamwanga. Simeoni na Lawi ni ndugu, panga zao ni silaha za ukali. Sikia sasa 6. Nafsi yangu, ile nafsi yako anaita ni wale 12. Nafsi yangu ni wale 12. Nafsi yangu, usiingie kwa siri yao. Utukufu wangu, utukufu wangu ni ile nafsi yangu, ni wale 12, ndio utukufu wangu. Ukisoma Isaya, ukisoma mu Isaya eko na kuambia wao njo utukufu wa Mungu. Samahani bandugu, nilisha sema lakini hatusikilizani, hapana, tuko on direct. Sawa. 6. Nafsi yangu, usiingie kwa siri yao. Utukufu wangu, usifungane na kusanyiko lao, kwa sababu wakaua mtu kwa kasirani yao, na kwa ukaidi wao wakakata mishipa ya ngombe dume. Hapa hii kitabu kio nataka ufasiri, mimi sifasiri hadithi, niko nasema maneno ya Mungu. Hapa nataka kufasiria hivi, samahani, niko nataka kufasiria hivi. Nafsi yangu, usiingie kwa siri yao. Utukufu wangu, usifungane na kusanyiko lao. Pale njoko kwa maneno juu ya nini Yakobo eko nakataza batoto yake basiingie muile mamikusanyiko yao. Yakobo anakataza batoto yake basiingie kuile mikusanyiko yao, ni kwa sababu kule wanafanya kazi ya kuua watu. Kitabu cha Wakorinto kinatuambia andiko linaua. Maana yake kule kunafaniziwa kazi ya kusomewa tu maandiko, na kusoma maandiko ni kusoma tu histoire biblique, ni kusoma hadithi ya mubiblia. Neno la Mungu sio kusoma hadithi ya Biblia. Usomapo hadithi ya Biblia, yani andiko, uko nafanya kazi ya kuua watu. Yakobo aliua vile, akasema hapana, batoto yangu kuya nimebariki. Musiwe mnaingia kwa mikusanyiko yao, sababu mikusanyiko yao kila siku wanaua watu. Makanisa isiyokuwa ya Yesu Kristo banaua watu. Ufundishapo ndani ya kanisa Noeli, uko nafanya kazi ya kuua watu. Ufundishapo ndani ya kanisa Bonane, Pentekote, Pasaka mwezi wa 4, uko nafanya kazi ya kuua watu. Ufundishapo ndani ya kanisa namna ya kulisha watu mikate na kuwabatiza ndani ya maji ya mto wowote, uko nafanya kazi ya kuua watu. Njo Yakobo anasema batoto yangu kuya huko mubebe baraka. Mikusanyiko yabo musiende, kwa kuwa makanisa ile sio ya Mungu. Uko nasikia? Wanaua kule, wanafanya kazi ya kuua. Kutoka tuangalie, kuua ni moja kati ya masheria ya Mungu, alikatazaka kuua.
Kutoka 20 mstari 13. Mstari 13 utaruka 18 mpaka 22. Kutoka chapitre 20 sura 12 unasoma 13 tu, unaruka unaenda 18 hadi 22. Kitabu kinasema amri 10. Tuangalie maneno hii. Yakobo alikuwa anakataza watoto yake kuingia kuile mamikusanyiko kwa kuwa wanaua watu. Kule wanaua. Wanatimiza amri au hapana? Yakobo alikuwa anasema kufatana na vile kitabu kia amri ya Mungu kinaandika. Twende mwalimu. Amri 13. Kitabu kia 13 kinasema hivi, usiue. Hii amri ni Mungu aliandika. Anaambia watu wote duniani kote, usiue. Ni usiue nini? Usiue nini? Wewe uyauwaka kuku munyumbako? Au yauwaka bata? Au yauwaka ngombe? Au yachinjaka hata kondoo? Au yauwaka mbuzi kwe? Lakini Mungu alisema usiue. Wewe unataka kuongeza. Wewe unataka kuongeza. Usiue. Usiue nini? Usiongeze katika maneno yake, kitabu kinasema vile. Wala usipunguze katika maneno yake. Acha vile vile iko. Usiue. Wewe unaonaka kia nguvu zaidi ni kuua mtu. Hata ukiua Kisanye, hata ukiua Kilulu mnyumba, uliua. Hata Jeko akiwa anapita mjusi, anapita. Hata nyoka akiwa anapita, ukimuua unaua. Sababu Biblia ikukuambia hapana uua tu mtu, usiue nyoka. Biblia ilisema tu usiue. Baprofete basiokuwa na ufunulio bako naenda kutabiri vitu vyenye hawajui. 13 ruka 18. 13 inasema usiue. 18 inasema hivi, watu wakaona radi na lalo na sauti ya baragumu na mlima ukitoa moshi kabisa. Ile ndio mko naona. Watu wakaona nini? Wakaona radi na lalo. Sababu ya kuambia tu usiue. Ale radi na lalo inaanguka, milima inaanza kutosha moshi. Mulima unakuwa unatosea nini moshi? Mulima unakuwa unatosea nini moshi? Banasema amri 10 usiue. Exode 20 13e verset. Amri inasema usiue. Watu wakaona radi na lalo na sauti ya baragumu na mulima ukaanza kutoa moshi. Na wakati watu walipoona maneno yale, wakatetemeka, wakasimama mbali, wakamwambia Musa, sema wewe na sisi na tutasikia, lakini Mungu asiseme nasi tusife. Mtakufia nini? Si ni omwe Mungu aseme na wewe kuliko Musa aseme na wewe. Musa atakudanganya, Mungu hawezi kukudanganya. Musa atakudanganya. Na njoo vile wakati Musa alishuka, sura iling'ara, batu walishinda kumwangalia Musa bapate kutembea na sura ya Mungu. Batu walishinda. Musa kabeba kitambala akatia kusura, batu wakapendeza kutembea wenye kufichikwa. Mbao ikavunjika. Musa akavunja ile mbao, kaenda kubatengenezea ingine. Sitaenda kule, niona mkitabu hii. Tuko tunatafuta tutajua je kanisa la Yesu Kristo aliloliachaka hapa. Kwa kuwa mahubiri iliyopita tulileta na jina la kanisa la Yesu Kristo. Siwezi rudilia vile vitu. Ni wanaleta mahubiri ni sababu ipate kufungua watu wajue. Kisha tena utarudilia kuniuliza sasa ukufuata ile mahubiri? Sema basi na sisi kuliko Mungu kusema na sisi tutakuya kufa. Musa akawaambia watu, msiogope. Mungu amekuja kuwapima nyinyi, na woga wake
ukuwe mbele yenu, musimkosee. Woga wake uwe mbele yenu, musikose. Ndio vile watu wakasimama mbali. Mungu akakaribia giza nzito pahali Mungu alipokuwa. Musa akakaribia giza nzito pahali Mungu alipokuwa. Musa akaenda kuzungumza na Mungu. Bwana akamwambia Musa, utasema hivi na wana wa Israeli, ninyi wenyewe mumeona ya kama nimesema nanyi toka mbingu. Hapa niko naongea na wewe ni toka mbingu. Sisemi na mwe niko mdunia, hapana. Niko nasema na mwe toka mbingu. Maneno ya Mungu. Yohane 12. Yohane 12. Yohane 12:27, 32. Yohane 12:27 mstari hadi 32 nasema hivi: Wayunani na Yesu. Njo hadisi ilikuwa hapa. Ni mambo ya Wayunani na Yesu. 12:7. Sasa roho yangu inafadhaika. Yesu anasema roho yangu inafadhaika, nami sijui nitasema nini. Sijui niseme tena nini. Sauti hii mnaisikia kutoka mbingu. Mungu anasema niko naongea na we Musa, niko toka mbingu. Hapa kwenye niko ni mbinguni. Sisemi katika dunia. Ndio vile alisema mu Exode 20 kule. Yohane 12:27 hadi 32 inasema hivi: Sasa roho yangu inafadhaika, nami nitasema nini? Baba, uniokoe kwa saa hii, uniokoe. Batu bataniuliza, Baba uniokoe. Lakini kwa sababu hii nimefika kwa saa hii. Kama nafika kwa saa hii ni sababu hii. Sababu watu waanze kusikia sauti ya Mungu toka mbingu. Watu wakuwe mbinguni. Watu waanze kuongea na Mungu. Kusikuwa intermediate. Njoo shaba. Basi utukuze jina lako Baba, utukuze jina lako. Basi sauti ilitoka katika mbingu, nimelitukuza nami nitalitukuza tena. Ni kweli, nimelitukuza nami nitalitukuza tena. Basi makutano waliosimama karibu wakasikia, wakasema ya kwamba kulikuwa ngurumo. Wengine walisema malaika amesema naye. Yesu akajibu akasema, sauti hii haikuwa kwa sababu yangu, lakini kwa sababu yenu. Sasa ni hukumu ya dunia hii. Sasa mkubwa wa dunia hii atatupwa nje. Nami kama nikinyanyuliwa juu ya dunia, nitakokota watu wote kwangu. Kama watu hawaendi kwa Yesu, sababu Yesu hainuliwi. Yesu hainuliwi. Sauti hii ni kwa ajili yenu, si kwa ajili yangu. Yesu anasema sauti hii si kwa ajili yangu, ni kwa ajili yenu. Shabaha ya sauti hii ni nini? Ni sababu mkubwa wa dunia hii atupwe nje. Hakuna gisi mkubwa wa dunia hii akuwe ndani na nipate kukokota watu wakuya kwangu. Haiwezekani. Kama watu hawakokotwi kwenda kwa Yesu, ni sababu mkubwa wa dunia hii yeko ndani. Sauti ilikuyaka ni sababu ya kutupa mkubwa wa dunia hii, kumtupa nje. Njoo ile aliwaambia mu 32 na malizia, anasema nami kama nikinyanyuliwa juu ya dunia, nitakokota watu wote kwangu. Ni sababu sinyanyuliwi. Rudia kwa kitabu kia Yohane 3:14-15. Rudia kwa ile kitabu uangalie kwa nini Yesu watu hawaendi kwa Yesu.
Shabani hii. Yohane 3:14 mpaka 15. Hii Yesu eko anakazania kusema nikinyanyuliwa juu ya dunia, batu wote takokota, batu watakuya kwangu. Sinyanyuliwi, takokota batu je, na mimi sinyanyuliwi. Oh, Yesu wetu. Yesu kila siku anatiwa chini. Yesu anagandamizwa. Kenye kuinuliwa ni kitu kingine. 14 anasema hivi: na kama Musa alivyonyanyua nyoka jangwani, vivyo hivyo sharti mwana wa watu anyanyuliwe. Na kama Musa alivyonyanyua nyoka jangwani, vivyo hivyo sharti mwana wa watu anyanyuliwe, ili kila mtu akimwamini asipotee, lakini awe na uzima wa milele. Njoo shaba tuhubirie batu bapate uzima wa milele. Batu weko na hubiria batu sababu mtu aolewe. Mtu weko na hubiria sababu aanze kuvoyager. Bitu isiyokuwa na maana. Kanisa yenye kuwa na kikunjo, kanisa isiyokuwa takatifu, kanisa yenye kuwa na matashi. Munyanyue Yesu, mumunyanyue Kristo, muache kunyanyua nyoka. Muache kunyanyua nyoka. Hakuna hata kanisa moja hapa kudunia inafaa kazi ya kumnyanyua Kristo. Hakuna. Makanisa yote hapa inanyanyua nyoka mjangwa. Jangwa hii niko naongelea ni ile yenyewe Musa alikuwamo. Inasemwa ndani ya Matendo ya Mitume, Actes des Apôtres 7. Kama unasoma 35 unaruka 38. Unasoma 35 unaruka 38. Utakuta Musa alikuwa ndani ya jangwa na kanisa. Ndio vile kitabu kinasema. Muile kanisa yeye alikuwa anafanya kazi ya kunyanyua nyoka, na ile kanisa ndio makanisa yenye inaendelea mpaka leo. Sasa kwa kutaka Yesu akomboe ile makanisa, inabidi ajitoe apate kunyanyua ile kanisa, apate kukombola ile kanisa, kununua, apate kuinunua kwa damu yake. Batu wako na kunywa jini ndani ya kanisa, wanasema njoo damu ya Yesu. Batu wanakula mkate wa mama poto, wanasema njoo mwili wa Yesu. Yesu anasema anayekula mwili wangu na damu hawezi kufa, lakini wao wanakula na wanakufa. Maana yake abina bile. Batu wanakuya kufanya commerce, bajenge manyumba, bauze magari ya kifahari, lakini watu wanazidi kupotea. Kuna hata mtu mmoja mwenye kufundishwa neno la Mungu na wanafurahia ile. Sasa vile Marko 7 kuanza 7 hadi 9 anasema watu wanaacha sheria ya Mungu, wanafundisha madesturi ya watu, na watu wanafurahia desturi ya watu kuliko kufurahia sheria ya Mungu. Mathayo 16:17. Tuko tunatafuta kanisa. Tutatambua je kanisa la Yesu Kristo? Mathayo 16. 17:18 inasema hivi. Kukiri kwa Petro. Petro alikiri nini? Aina tu bure hivi Petro anakiri. Alikiri nini? Puisque kitabu kinasema yeye anayekiri kwa moyo ataokolewa. Ni kusema kati ya watu, Petro wakati alifika kukiri na yeye aliokolewa. Banasema kukiri kwa Petro. Sasa wakati Petro alikiri, Yesu akajibu akamwambia, eri wewe Simoni wa Yona, eri wewe juu nakiri, kwa kuwa mwili na damu azikufunulia neno hili. Hili neno kwa kuwa ufunuliwe, sio mwili na damu, hapana, lakini Baba yangu aliye mbinguni. Kumbe Yesu alikutaniwa akiisha kutia Baba mumbingu. Baba yangu aliye mbinguni ndio anakufunulia. Ile mbingu ilikuwa mbingu ya nani? Ilikuwa mbingu ya Petro.
sababu ingelikuwa mbingu ya watu wote, wale wote wangelifunuliwa, sababu Baba ni moja, wote wangelifunulia. Lakini kwa nini Baba aenda mfunulie Petro na asifunulie haba wengine? Ni kusema mbingu ile ilikuwa ni mbingu ya Petro, ndio maana Baba yake alimfunulia hii maneno. Twende mwalimu. Nami ninakuambia, kwa vile Baba anaisha kufunulia, mwili na damu au nyama na damu hazikukufunulia. Nami ninakuambia, wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu. Anasema juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu, wala milango ya Hadeze halitalishinda. Kanisa ya Yesu Kristo, alama yake ya kwanza. Wakati milango ya Hadeze nafungulika, haitaweza kushinda ile kanisa yenye Yesu ataijenga. Ataijenga juu ya mwamba huu. Munamna ingine mulugha ya Kimombo wanasema juu ya jiwe. Sikia ile maneno. Ikiwa mwamba taenda munamna ya mwamba, ikiwa mjiwe taenda munamna ya jiwe. Nitajenga kanisa yangu juu ya jiwe hili. Nitajenga kanisa yangu juu ya mwamba huu. Na ile jiwe njo alimpanga Pierre. Sasa ile jiwe ni jiwe gani? Kanisa kwanza lijenga juu ya Petro. Wewe tulia. Anasema lijenga juu ya mwamba. Petro haina mwamba, hapana. Petro haina mwamba. Kanisa lake atalijenga juu ya mwamba. Kumbukumbu la Torati 32 31 inasema hivi. Kumbukumbu la Torati 32 sura 32 mstari wa 31 inasema hivi. Kichwa kia neno, wimbo wa Musa. Hii njo hivi gisi liko naimba, njo vile Musa alikuwa kaeko anaimba. Hivi gisi niko naimba, njo vile Musa alikuwa kanaimba. Kuimba leo, kuimba kesho, kuimba. Wimbo wa Musa. Nani anaweza kuimba namna Musa alikuwa naimba? Isipokuwa mimi. Alikuwa naimba hivi, sikia. Maana mwamba wao si kama mwamba wetu, hata adui zetu wenyewe wakiwa waamuzi. Unasikia? Mwamba wao si kama mwamba wetu. Sisi mwamba wetu sio kama mwamba wao. Baba iko na mwamba wao, si tuko na mwamba wetu. Maana yake inaisha kuonesha kama kanisa iko mbili. Kanisa iko mbili. Yesu anasema nitajenga kanisa yangu juu ya huu mwamba. Hapana ule. Sasa wewe angalia, uko kumwamba gani? Uko kuule au uko kuhuyu? Atajenga kanisa hata kama waamuzi. Anasema vile bien, hata adui zetu wenyewe wakiwa waamuzi. Waamuzi wetu ni maadui. Hawatii sheria ya Mungu, hawamtii Kristo wetu, na ni waamuzi wetu, ni maadui. Ingawa ni maadui, Yesu anasema atajenga kanisa lake juu ya mwamba huu. Kumbe ile kanisa yake, mtu wa kwanza Yakobo 31 45 hadi 47. Twende haraka haraka, dakika inaanza kuisha mwalimu. Genèse 31 45-47. Mwanzo 31 mstari 45 hadi 47. Twende. Agano kati ya Yakobo na Labani. Maagano ya hao watu wawili, moja ni wa ule mwamba na mwingine ni wa huu mwamba wa huko. Mwamba wao sio mwamba wetu. Mwimbo utasikia wote wanaimba mwamba 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 mwamba, ayo Yesu ndiye mwamba. Ni ile Yesu wao na mwamba wao, haiko huyu wetu. Si huyu wetu, haiko ule wao. Naisha ongea vitu vyote vyenye viko kumwamba wenu, havina huko kumwamba wetu. 45 inasema hivi.
Yakobo akatwaa jiwe, akatwaa ile jiwe akasimamisha kama nguzo. Yakobo akawaambia ndugu zake, Yakobo akaambia ndugu zake, muokote mawe. Na waliokota mawe, wakafanya fungu, wakakula pale kando ya fungu. Labani akaliita Yegari Sahaduta. Labani akaita hayo vile, lakini Yakobo aliita Galed. Unasikia? Ile jiwe Yakobo aliita Galed, lakini Labani aliita Yegari Sahaduta. Muache kutesa watu na sabarararabara. Ukisikia tu ndani ya kanisa mtu anakuwa anasema matamshi ile, toka. Sio hayo. Kanisa shetani. Sasa ile jiwe, Mwanzo 28, 11 utaruka 16 hadi 17. Twende, dakika inaenda mwalimu. Tunabakia na dakika kenda nafikiria. Malizia hii kitabu. Mwanzo 28, 11, ruka 16, 17. Inasema hivi: ndoto ya kipandio kwenda mbinguni. Ndoto ya kipandio kwenda mbinguni. Ni kusema kwa kwenda mbinguni kuna kuwaka kipandio. Sasa ndoto yayo njoo hii. Ndoto ya kipandio kwenda mbinguni ni hii. 11. Yakobo ule akafika pahali pamoja, akalala pale. Yakobo alitoka sasa, akaenda kulala. Sasa vile Adamu naye alilalaka mshamba, na njoo hivi Yakobo aliendaka kulala. Akalala pale usiku kwa sababu jua limeshuka. Akatua moja la mawe ya pahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake. Moja ya jiwe akaiweka chini ya kichwa yake, akalala usingizi pale. Akalala. Yakobo akaamka toka usingizi wake baada ya vyenye aliona kule. Mimi sina wakati wa kusoma, musome tu mtasikia. Uanzie 11 ushuke paka 16, mie naruka. Yakobo akaamka toka usingizi wake, akasema, hakika Bwana ni pahali hapa. Bwana ni pahali hapa, wala sikujua. Hakuwa anazania, hakuwa anajua. Baada ya kubeba ile jiwe, ile Yesu alibeba, ile Yesu alisema ambayo atajenga nayo kanisa lake, Yakobo litiliaka hayo kichwa. Sana lamuka na vyenye aliona. Sali lamuka na vyenye aliona. Akasema, pahali hapa, hakika Bwana ni pahali hapa, sikujua. 17, akaogopa akasema, pahali hapa ni pa maogopesho. Kabisa kabisa ni pahali pa maogopesho. Hii si nyingine ila nyumba ya Mungu, na hili ni lango la mbingu. Kumbe lango la mbingu ni jiwe. Yesu alijenga kanisa lake juu ya hili jiwe, ni sababu watu waanze kwenda mbinguni waongee na Mungu. Hapana mtu kukubeba. Kipandio ya kwenda mbinguni, baba ile jiwe yenye Yesu alisemaka atajenga kanisa lake, utaenda mbinguni. Haina nafasi nyingine, njoo mlango. Akaogopa akasema, pahali hapa ni pa maogopesho. Kabisa, isi nyingine ila nyumba ya Mungu, na ili ni lango la mbingu. Hii njoo lango la mbingu, hii njoo mlango. Muko munaenda wapi? Mulango wa mbingu ni jiwe. Nyumba ya Mungu ni jiwe. Atakufanya kuwa nguzo mnyumba yake. Ile inasema mkitabu kia Ufunuo 3 ukisoma 12. Atakufanya nguzo ndani ya ile nyumba, hautatokaka. Ataandika jina la baba yake, ataandika jina ya muji
Yerusalema iko na jina yake vile wanaitaka, na ataandika jina lake yeye Yesu, lile jipya ambao alisemaka kwa jina hili mutatokeza mapepo. Amutokezi mapepo? Mwenye alitokeza mapepo ni Filipo. Ukisoma ku Actes des Apôtres 2 unaanza mu 16 mpaka 20 utasikia aitokezaka mapepo, na ile mapepo iko mu Ufunuo 16 mstari wa 13. Ni mapepo ile aina hii munatoshaka mu makanisa, haiko ile, ni vitu vya bongo vile. Pepo ya kweli ni pepo ya mashetani. Soma kitabu Ufunuo 16 mstari wa 13 utapata ile mapepo iko pale. Dakika 5 inabakia. Basi tunapata kanisa ya Mungu ili inayoitwa nyumba ya Mungu. Tunapata na mulango wa kwenda mbinguni. Batu abaendaki sababu abana mu makanisa ya Yesu Kristo. Wakorinto wa pili, maliza kitabu. Wakorinto wa pili sura 6. Sura 6 16 hadi 18. Soma haraka haraka. Filipo alitosha mapepo. Soma mu Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume sura 8 usome 4 ushuke paka 6. Utasikia mapepo ile alitosha pale. Ni mapepo ile iko kuufunuo 16:13. Ndio mapepo ile alitoshaka pale. Mwa mnatosha mapepo ya wapi? Ya tofauti ya hii iko mu Biblia, ni ya bongo. Amtoshaki mapepo ni bongo. Wakorinto wa pili 6:16 inasema hivi. 16. Musishiriki na wasioamini. Hatuwezi hata siku moja. Na makanisa hii nyingine banashiriki na wasioamini. Kwa sababu ya neno hili. Kwa sababu ya neno hili, hii natoka kusema hapa, tokeni katikati yao, mukatengwa nao. Bwana anasema, Mungu njoo yako anasema mtoke katikati yao, musikuwe sawa nao. Mu kitabu kia Mwanzo, na waza nilianza nayo ya Mwanzo 49 mstari wa 6, shauri ambao Yakobo aliachia watoto yake na kuwabarikia ilikuwa musikusanikake nao. Kuna sikia? Musikusanike nao. Yesu naye anakuja kusema toka katikati yao. Tokeni katikati yao, mukatengwe nao. Bwana anasema, wala musiguse kitu kisicho safi. Muache kugusa vitu visio kuwa safi. Kufanya mariage ndani ya kanisa ni kitu kisio chafu, kisio kuwa safi. Kula meza ya Bwana ndani ya kanisa ni kitu kisio kuwa safi. Kubatiza watu mumai hii ya kuonekana mupisine au mumutoni wowote ile ni kitu kisio kuwa safi. Kula mukate na kunywa divai au koka kusema njoo na kwa damu ya Yesu. Sasa damu ya mbuzi nini? Damu ya kondoo ni nini? Damu ya mtu ni nini? Kama ni damu ya Yesu, sasa damu ya mtu ni nini? Kanisa hii musiguse kitu kisicho safi, nami nitawapokea nyinyi, nitakuwa baba kwenu. Uko nasikia? Kama vile vyote vionekani ndani ya makanisa ile ya shetani, munakuwa wanawake, nanyi mutakuwa kwangu wana na binti. Mutakuwa wana na binti. Na njoo maana Matendo ya Mitume 2:16 mpaka 12 ilisema hivi, binti zenu. Unaisikia? Nisome hapo haraka haraka. Hii hata dakika moja tu inabakia. Njoo akasema hivi 2:16 mpaka 12 inasema hivi, lakini neno lile ndilo lililosemwa na nabii Yoeli. Njoo hii alisema nini? Itakuwa katika siku za mwisho, Mungu anasema, nitamwanga roho yangu juu ya watu wote, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maonyo. Uko nasikia?
Njoo vile baada ya kutoka na baada ya kutokugusa kitu kichafu, binti na wana wenu atamwanga roho. Hakuna gisi ya mwange na mwe muko ndani ya uchafu, haiwezekani. Hii ilikuwa ni habari yetu ya siku ya leo kuhusu mambo ya kujua kanisa la Yesu Kristo, au kwa gisi ya kulitambua linaachana na makanisa ingine yote. Na iwapo uko na shiriki katika maneno haya yote tunatoka kuyahubiri hapa, jua uko ndani ya kanisa la Yesu, uko ndani ya kanisa la Shetani. Sio kanisa ambayo Yesu alikuja kulinunua au alikuja kulifia. Machache yabakie mjina la Yesu Kristo. Amen.